বসে কুরকুরি খাইবার জরি ফিকবো না কে ফিকবো বন্ডা সাফ করবো खाली घोड़ा यार धरी चलो कोई चीज़ थोड़ा खावा जाएगा नहीं बात
हे प्रभु दयामय करुणाकर आज बहुत शुभ समय ओ शुभाशुभ यही ग्रामर जो रामायण पारायण चलुची सही निमंते एक आयोजन जो करा जाउछि एथि निमंते मो प्रथमे उपस्थित भक्तगण उपस्थित ज्ञानी सज्जन उपस्थित ग्रामर भद्र सभ्यगण ओ यही जो समिति रामायण कार्यकर्ता माने समस्ते जो कार्य को आग को आरंभ करिसंती मो ठारू जो माने वयस्क बा वृद्ध वयस्क तांक श्री चरण रे मो शत शत नमस्कार ओ ब्राह्मण वैष्णव साधु संत ओ जदि किए व्यास बा पंडित थांती तांका श्री चरण रे मोर कोटि कोटि नमस्कार मो साधारण जने व्यक्ति मो एठा को बारंबार आसीसी आउ 1984 मसियारे मो एठारे प्रथम करी पदार्पण करितली जहा कि प्रभुंकर कृपारो एही स्थानटी मते कौन कहबी गोटे तीर्थ स्थान भलिया माने वर्तमान जुगरे लागुछि आउ एहा नहे जे कोनोसी देवस्थली बा कोनोसी जगह को गले ताको आमे तीर्थ स्थान कहबा बा भगवानकर जोठी मंदिर अछि वासस्थान अछि ताको खाली तीर्थ स्थान कहबा मु भाबुछि एहा तो ठीक किंतु तथापि भी आमर बंधु बांधव सगा संबंधी समस्त जोठारे अछंती आउ जदि बंधु बांधवकर पाद जदि निज घरे पड़े बा निजर पाद जदि काहारी बंधु बांधवकर घरे जदि पड़े ताहले से उत्तम तीर्थ स्थान बोली कहा जाए एणु मु छोट घरे बड़ कथा कौन करिबे ये सब जहाँ किसी कही जाउछि मु कहू नाही ये सब प्रभुंकर कृपा तांकर आशीर्वाद नहले मु किए मु तो सामान्य जने साधारण व्यक्ति एणु एठाकार जेते वयस्क अछंती से माने मोर गुरुजन ओ मु तांक पादले प्रथमे नमस्कार करूछि ओ क्षमा भिक्षा मागुछि जदि मोर वाक्यरे बा कौनसी कथा कहिबारे जदि त्रुटि रहि जाए ताहले आपण माने मते क्षमा करिवे बोली मु बहुत आशायुक्त एणु मु बारंबार कहूछि जे मु कौनसी बड़ प्रवक्ता नह बा कौनसी पंडित नह बा कौनसी ये थिले ब्राह्मणर कर्म ए सब किछि जानि नाही किंतु प्रभु कृपारू तीर्थ स्थान मानकर जाई साधु संत मानकर सांग होई सेठु जहा ज्ञान बा जहा मते मिलिछि मु ताकू
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ମୋ ଜନସମାଜକୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରେ ବା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରେ ତାହେଲେ ତାଠୁ ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହିଁ ବା ମତେ ଯୋଉ ଖୁସି ମିଳିବ ତାର ଅପାର ଶାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତି କହନ୍ତି ଖୁସି କହନ୍ତି ସେୟା ହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଯିବି ଯେ ଏଠାକାର ମା ଭଉଣୀ ଓ ମୋର ମାତୃସମ ପିତୃସମ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ମୋର କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ଓ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ, ବକ୍ତା କେବେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏ ବକ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ତ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ହଜାର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ, ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତିମାନ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ କେମିତି ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ମୁଁ 2ଟା କି 4ଟା କଥା ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଶୁଣେଇବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ, ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଥିବେ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେ ସବୁ ହୁଏତ କେହି ନା କେହି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଯଦି ମନେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବକ୍ତା ଜଣେ ଯଦି ବକ୍ତା ସେ କିଛି କହୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ଯଦି ବକ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ঠিক আছে ঠিক আছে। যদি নিজକୁ ବକ୍ତା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିକରି ଯଦି ଗର୍ବ କରେ ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକି ତାଠୁ ବଳି କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ତାର ମାନେ ଚରଣର ସେବକ, ଚରଣର ଧୂଳି ମାତ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା କି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ କିଛି କଥା କହିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏହି ଗ୍ରାମରେ